বিহার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। অভিনব কায়দায় একটি তেল পণ্যবাহী ট্যাঙ্কার গাড়িতে বিপুল পরিমাণ মদ পাচারের চেষ্টা। উত্তর দিনাজপুর জেলা বাংলা বিহার সীমান্ত ডালখোলা থানার পূর্ণিয়া মোড় দিয়ে বিহারে প্রবেশ করে মদ বোঝাই ট্যাঙ্কার গাড়িটি। এরপর ডালখোলা দিয়ে বিহারে পূর্ণিয়া উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্কার গাড়িটি যাওয়ার সময় পূর্ণিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ডাগারুয়া জাতীয় সড়কের উপর গাড়িটিকে আটক করতে পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ। পুষ্পা সিনেমার আদলে এই ট্যাঙ্কার গাড়িতে মদ পাচার করে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গাড়িটিতে 3টি নম্বর প্লেট পাওয়া যায়। একটি বাংলা ও অন্য রাজ্যের ট্যাঙ্কার গাড়িটি থেকে 3707 লিটার নামি দামি ব্র্যান্ডের মদের বোতল উদ্ধার হয়। গাড়ি চালক পবন কুমারকে গ্রেফতার করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কিভাবে উত্তর দিনাজপুর জেলা ডালখোলা রাস্তা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ আসছে বিহারে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাকা চেকিং বাড়ানো হয়েছে। आपका अपना भाई है। एसपी सर के साथ में गाड़ी चलती है। सुबह में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक शराब की बड़ी खेप आने वाली है। उसी में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष थे और डगरवा थाना के भी लोग थे। टीम के द्वारा चेकिंग लगाया जा रहा था। उसी समय एक टैंकर को आते हुए देखा गया, जो डालखोला की तरफ से रोड से आ रहा था। इसकी चेकिंग की गई, जिससे पता चला कि इस टैंकर में शराब रखी हुई है और इसको ला के जाँच किया गया तो इसमें से 3707 लीटर विदेशी शराब पाई गई है उसमें। और इसमें साथ में जो ट्रक चालक थे उसकी गिरफ्तारी हुई है। ट्रक चालक वैशाली के हैं और इस गाड़ी में 3 जोड़े नंबर प्लेट भी पाया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये लोग अलग नंबर बदल कर ट्रक का शराब ले आते थे। बताया गया कि ट्रक डगरवा थाना होते हुए नौगच्छा जाने रास्ते में था। सर गिरफ्तार जो इसका नाम है पवन कुमार, ये ट्रक चालक है और ये वैशाली का रहने वाला है। धन्यवाद।